सिक्योरिटी एक्ट मीनिंग ऑब्जेक्टिव्स साइलेंट फीचर्स एंड चैलेंजेस। तो आज वीडियो देखा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कौन तार मीनिंग तार ऑब्जेक्टिव्स आउ साइलेंट फीचर्स कौन रही आउ चैलेंजेस कौन रही देखा। तो फास्ट टाइम मीनिंग टू देखा। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कहले द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बा NFSA 2013 which was passed on July 5 2013। तो जुलाई 5 2013 पास है represent a paradigm shift in the aspect of food security, moving away from a welfare-based approach to one based on rights. Up to 75% of the rural population, as well as 50% of the urban population, are legally entitled to receive subsidies food grains through the target public distribution system according to the act। तो act हिसाब से कौन ना रूरल पॉपुलेशन को 75% आउ जो अर्बान पॉपुलेशन तांको 50% आर लीगली माने से कौन आईन अनुसार इंटेल टू रिसीव सब्सिडीज फूड ग्रेन्स थ्रू द टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अकॉर्डिंग टू द एक्ट। About National Food Security Act, तो फूड सिक्योरिटी जानवा। तो बेनिफिशियरीज अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट फॉल इनटू टू कैटेगरी, दुटा कैटेगरी जेपरि कि प्रायोरिटी हाउसहोल्ड बा PHH, अंत्योदय बा अंत्योदय अन्ना योजना बा AAY। ओके, नेक्स्ट देखिबा इच ऑफ व्हिच इंटाइल्ड टू 35 kg ऑफ फूड ग्रेन्स इच मंथ 5 kg पर पर्सन पर मंथ। तो जन पिछा 5 kg चाउल दिया। व्हाट कॉस्ट 2 per kg राइस कॉस्ट एंड 3 per kg एंड कोर्स ग्रेन एंड कोर्स ग्रोस कॉस्ट 1 per kg। तो ये कौन ना जो गहम 2 kg, राइस 3 kg और जो कोर्स ग्रो अच्छी था पर केजी को टंका रखे। ओके, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। फूड सिक्योरिटी एक्टर कौन कौन ऑब्जेक्टिव्स रही जपरि कि द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इन द ह्यूमन लाइफ साइकिल अप्रोच, इंश्योरिंग एक्सेस टू एन एडिक्वेट क्वालिटी फूड एट अफोर्डेबल प्राइसेस फॉर पीपल टू live a life with dignity and for matters connected free with or incidental their। ओके, एथरे कौन होला ना जो ऑब्जेक्टिव होला नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट रो एथरे कौन होला ना जो लोक मान को फूड आउ न्यूट्रिशन दे पय सिक्योरिटी देखा ध्यान दिया जिवो गोटे साइकिल अप्रोच रे आउ सेमन सहित एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ क्वालिटी फूड सेमन कि क्वालिटी फूड ने जिवो जेति परिमाण दरकार सेमन को क्योंकि ना अफोर्डेबल प्राइस में जी शक्ति अच्छी पड़े कह बहुत मैं चीप टी पड़ो। ओके, नेक्स्ट है साइलेंट फीचर। तो साइलेंट फीचर्स ऑफ NFSA। तो यह कौन रही द मेजर साइलेंट फीचर्स ऑफ द एक्ट आर डिस्क्राइब बिलो जेपरि कवरेज। तो कवरेज कौन द स्टेट वाइज कवरेज वाज डिटरमाइंड बाय नीति आयोग बेस्ड ऑन द 2011-12 हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे ऑफ NSSO। तो यह कवरेज करागला धीरे धीरे आस्ते आस्ते। नेक्स्ट रहा द एक्ट लीगली इंटाइल अप टू 75% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन एंड 50 ऑफ द अर्बन। आम आगु डिस्कसन कले 75 75 भाग रूरल आ 50 भाग 50% पॉपुलेशन आम अर्बन टू रिसीव सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स अंडर द टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बा TPDS हिसाब से। About 2/3 of the population। तो 2/3 population कौन ना therefore is covered under the act to receive highly subsidized food grains। नेक्स्ट देखिए द सेंट्रल गवर्नमेंट। द सेंट्रल गवर्नमेंट aids the states to meet the expenditure incurred by them on the transportation of food grains within the state and also handles the fair price of डिलेस मेरी मार्जिन्स अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कांग्रेस सेंट्रल गवर्नमेंट जो एड थिला द स्टेट्स टू मीट द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय देम ऑन द ट्रांसपोर्टेशन। जो ट्रांसपोर्टेशन जो फूड जीवा से हो ना ट्रांसपोर्ट फीस रहबो द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड ग्रेन्स विथ इन द स्टेट एंड आल्सो हैंडल्स द फेयर प्राइस ऑफ डिक्लेयर्स मार्जिन्स अकॉर्डिंग द नॉर्म्स। देयर इज ए प्रोविजन of food security allowance to the beneficiary in the event of non supply of food grains। ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी मध्य रहिबो जेपरि कि
provisions have been made to declare the records related to the PDS to ensure transparency ଆଉ ଗୋଟେ ଇନସ୍ୟୁର କରାଯିବ ଯେ ଏଥିରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ରଖାଯିବ। ନେକ୍ସଟରେ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ନ୍ୟାସନାଲ ଫୁଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆକ୍ଟ ଯେପରିକି ତା କନସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ଫୁଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆକ୍ଟ ଏ ଗ୍ଲୋବାଲ ଲେଭଲ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ସ ଆକ୍ସେସ୍ ଟୁ ବେସିକ୍ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ସ ଅଫ୍ for by all people accessed at that all time. It is characterized by the availability, access, utilization and stability of food. There is no explicit provision in the Indian constitution for the right to food until the enhancement of the NFSA. The four fundamental to life under Article 21 include the right to life, human dignity, which may include the right to food and other basic necessities. ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍। ତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି? There are a few of challenges to the better food security, a few of them are, ତ ଗୁଡ଼ାଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେପରିକି କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ। ତ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ହେବନି, ତ ପ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ନହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଥିରେ କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଦେଖାଯିବ ଯେପରିକି ଦ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଇନ୍ ଦ ଗ୍ଲୋବାଲ ଟେମ୍ପରେଚର ଆଣ୍ଡ capricious rainfall makes farming difficult. A large in the temperature not only impact the crops but also the other species which are reared for the food such as fish, fisheries, livestock etc. ତ ଏହା ଖାଲି ଫାର୍ମିଂ ସେକ୍ଟର ଆଫେକ୍ଟ କରୁନି, ତା ସହିତ ଅଲଗା ଅଲଗା ଯେଉଁ ସେକ୍ଟର ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଫେକ୍ଟ କରୁଛି। ଲେକ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ସେସ୍, ତ ଆକ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ଲେକ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ଟୁ remote areas. The tribal and other communities living in the remote areas do not get the opportunity to avail of the benefit of these schemes implemented for the food security due to the lack of access. ତ lack of access ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ଗୁଡ଼ାଏ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ସେଥିରେ ଆଉ କିଛି କମ୍ୟୁନିଟି ଲୋକ ଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳୁନି, ତ ସେମାନେ ବେନିଫିଟକୁ ଉଠାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଓଭର ପପୁଲେସନ୍। ତ ଓଭର ପପୁଲେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଏହା ଚାଲିଛି ଯେପରିକି ଏ ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଇନ୍ ଦ ପପୁଲେସନ୍ ୱେନ୍ ନଟ୍ ଆକମ୍ପାଇନ୍ଡ ବାଇ ଦ ଆନ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଇନ୍ ଆଗ୍ରିକଲଚରାଲ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ରିଜଲ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ସର୍ଟେଜ୍ ଫୁଡ୍। ତ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଦି ଅଧିକ ଓଭର ପପୁଲେସନ୍ ହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଫୁଡ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ତାହା ସର୍ଟେଜ୍ ଆସିବ। ତ ସର୍ଟେଜ୍ ଆସିଲେ ମାନେ କ'ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆସିବ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ନନ୍ ଫୁଡ୍ କ୍ରପ୍ସ। ନନ୍ ଫୁଡ୍ କ୍ରପ୍ସ ମାନେ କ'ଣ ନା କ୍ରପ୍ସ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ କମର୍ସିଆଲ ପର୍ପୋଜ ସଚ୍ as biofuels and dyes have reduced the area under the cultivation crops. Migration from rural urban cities, so this causes a problem as it leads to a lot of confusion as to which PDS shop to buy the subsidies from. तो थिले कौन थिला हमरो foods national food security act मीनिंग objectives, silent features, challenges. So thank you to all for watching this video.